يا كفتنا لنا يا بزعبة ريل استيت كنفلتو ندلي بزعبة كذا كنجزء دينا كنشيء دينا ندلي بوجين قبرنما دحر قاشانا ونكمزنا كنحاتو ندلي خا كنفلتو ندلي نهرالي كنبل نخلينا مالتي سلازي يا جوين قبرني بزي دلكم حساب حتى ويكا تفلتو تدلي ناي ريل استيت كا أو كما تسنى مالتي يا تحطنا يلومي انت يا تكون ماني جزا خي جزا زخيل ويكا زي رايت تايم هجي جزا حنا جزا خي معاسي مالت جزي اللو ودي جزا نمجزاء معاسينا المرز نزي مبره كبنا اب ريل استيت زسرح حونا عدينا لنا كما تسنايو مالتيو سخونكا كتفلطو تدلي ويكا كتحطو تدلي حتى نهراليها يا اب يوتيوب متهم جوين قبرنا بيوتيوب كفيتنا لنا كاوتي كتفلطو تدليو information كتراخو تخليكم مالتي so as investment ناي جزا investment انتايو ماني جزا زجزء معاسيقه تايم الله ودي نجزو جزي اتي مستير سو كابريل ستيت حاونا كما سنايو مسانا جوين قورو حتى وقت حتى تدلي حتى النهر اللي خا حتى قم كبر حالكم يخيلي مالتي سلازي أبي تبقى في تلقو جاين قورنا بو نتعلمك أبايو لاتكم يا سلازي زخونة حتى كلا ريتو زلكم مسوم أبو حتى كنت حتى تخليهم مالتي تعليم كاب زبايلاتكم ويكا هانت عينتها Gereproduction يتبين با جوين كور سلام كلهم تخاتلتي Gereproduction كما يتخونوا كما يالهم مساهم زلخوا حاوهم Gere نلومي أكادامي كمتي أقدم بينا حبيرنا يزنبرنا قاشا خلونا قاشانا بزعبا ناي ريل استيت ناي جزا معاسينا تي جزا نجزو ويكا معاسي تي رايت تايم مبرهي كبنا عدينا لنا جاين كقبرنا يدحرور يا نزي تريو تكاتلوها مسانا حابيركم جاين كتقبرو زلكم حتى ريتها كتحاتون كملسلكم من يوتيوب بلان دلو so hopefully جاين كقبرنا يدحرور قاشانا لومي انتايو اتي زعابي investment زلو اب غزاي مالتي غزا مني زغز انا حساب information اندهر زيبلنا بزوك ستاين خونو لغزي يلو مالتي اتي زعابي investment اب ساعت زخا اندهر ينيخا اتي غزا مغزا مالتي غزا مغزا حدا sometimes كراي غزا اب كراينا تقمطكس زي انسيف كغبر لي نبلو لغزي يلنا ግን at the same time كاندهر ينيخا انا غزا زغزا خوس كالي سب اندهر تخاريو والله خوينو انا نتجزا بشمي دا يجزي يزلهم بري يتزخفل لي زلو يتتخراي يزخفل لي مالتي سلازي جزا جزي مالت investment مالتي so انا بشمي زغزا اخو غزا تخراي اندهر تقميتو وانا تجزاي اسو يزخفل لي مورجاجي مالتي مش حجي اب كراي نهرنا متعلنا sometimes اندهر زي فليتنايو بزح ነገር زمسلنا له انتايو كراين نخفلكس كورب صنيها نبلما نهربت مورجج رينا دما ات مورجج نخفله دما the same time كانت كراين نخفله زلنا مالتي سلازي يا غزا مغزا مالت اتي زعابي انفستمنت اب كراي كنكمت كلنا بزح ነገር كنطفينا خلينا اتي نخفله فليتكا يا اب كراي سلازخفل اتي كراي نخفله دما نخالسب غزا زغزو نخفله لنا مالتي so at the same time نحنا خنقبر زقبانا نجر نهرالي انتاي دبحال مالتي
እቲ ክንገብሮ ዘለና ክንገዝኦ ዘለና እቲ ኣበይና ክንገዝእ ማዕሲና ክንገዝእ ናትና እንታይ ድበሃል ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ያ ጋሻና ከማን መፂና ኣሎ that's good timing ስለዚ እቲ ክንገብሮ ንኽእል እንደልዮ ነገር እንህራሊ እንታይ ድበሃል ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ Welcome سيم حاونا. Hey, Gereproduction. Salam. دي كمي. سبقالنا. Thank you for your invitation. Thank you for your time. You're welcome. Yeah. بزحاتك كوخا مسرت كالتيفكا time يدلني كيبلكا. يا تساقم يلن كمتي كيلكا خيطة دالخا. time بمحابكا بزكاتامي كمسكنا كافتو. My pleasure. I mean, you always share everything you know, and I'm happy to share what I know too. Thank you. Yeah, thank you so much. So, نلومي بزعبا كم تدلنايو قدم نفسك على اليوم ما نالبات تي سب دونجي خريا يغلي ولا بوست أبي قبرنا الخريا يغلي كسب ذاته ساكن بلنا غلي كن قدمنا على لنا مس نفسك عمو دهري تاتنا هنكيد أنا سيوم قارم سكال بحال فلادلفيا زنبر فلادلفيا درجة إسراء عمت كيرا مالتها بزي كتما أنت كتما صار جريز فلتو مالتها تكل neighborhood I know it very well real estate كابز جمر 25 درجة 25 years old كله هي جمرية مالتها نايت real estate نبقى لين درجة زاهون داشتكو قبر نيره هجيجن لايسنس ساوسيا سرش جمرة مالتها 3 عمت كون لايسنس مسقطه so it's my passion just like you know you have a passion to fix houses real estate is my passion I like to see houses, sell houses, and it give me a great pleasure for people to find, you know, people to live, a place to live for them. So, Ziu, real estate zalani tamakro. Thank you. Yeah. So, ski real estate investment خنقول كلنا جزء مجزاسي معشيو تايم على ودي ويك أنتايو جزء زخيل جزء سعر استنانا يلومي جزء زخيل سمان كجزء خيل أنتاي يدليو. That's a good topic. It's a book after that topic. In terms of blue, it's always a good time to buy a house. It's always a good time to buy real estate. In time, it's interest rate high in the coin, low in the coin, it's price high, low in the coin. It's always a good time because you're not going to lose in investing in real estate. Malet. Real estate, I think real estate real estate investigator it's always profitable. So it's always a good time to buy a house. Gen salval kadama antayu mank gazi ikaliu or man ንምግዛእ እንታይ ይደልዩ እንደህል kadama to the ካል question ማለት ነው but it's always a good time to buy a house. Okay, so ኣብ ሰዓት እዚ ከምዚ እንሪኦ ዘለና እቲ ዋጋታት ላዕሊ ከይድሎ እቲ ኢንተረስት ውን ላዕሊ ከይድሎ so ኣነ ገዛ እንዳህር ክገዝእ ኮይነሲ እንታይ ክገብር ዘለና ቀዳምነት Okay, that's very good question. So, Haji Tom Bank and Times Reu, like Gazak Gazin Deriha. Had Saban Times Muslim, a relationship with Banki Muslim. Oh, I know Wells Fargo, a certain Quenum Saturn customer Quenum, Coduleo, Kamai Quenum. Even if you are with the one bank, Mishada Bank, Bank of America, Citizens Bank, Wells Fargo. 20 years in the Hergel comes out from customer and Derkonka, I hope Hanim to mortgage. To qualification, Kalinagar, Satum Zeri won't tell you a number at you. The first thing they're gonna see is Takadama credit score mileage. Credit score is a number. We can explain this later what it means to have a good credit score. Credit score comes at 500, because Shamonte meeting Hamsan Kate mileage. 500 is the lowest. But I'm a score at 500. 850 dema high score ማለት ነው credit score. ሕጂ ካብ 630 ቁጽሪ እንደር above ኮንካ you have a good chance of getting a credit score. So ናይ ቀዳም ነገር credit score ያተዝርዎ ማለት እዩ. ናይ ካልኣይ ድማ income ይሩ. Income ተምጾ income ጥራይከ ኮነሲ ክንደይ እዳለካ ክንደይ income አለካ. ሰጂ እንታይ ብሎ income to debt ratio ይባሃል ማለት እዩ. Income to debt ratio ማለት let's say if somebody have 100,000 income a year, and if you have 80,000
in credit card, in car loans, in student loans, that means your income to ratio rate is very low. That's 20%. So that means that person cannot qualify for a mortgage. So they look at credit score, they look at income to debt ratio, and they look at your work history. Those are like the three main important things to buy a house. So በትግርኛ ከደግሞ ወስ ትራንስሌት ትገብር ከውን ገዛ ንምግዛእ ንሓደ ነገር ክሬዲት ሪፖርት የድልዩ ጽቡቅ ክሬዲት ስኮር የድልዩ ካለ ድማ ኢንከም የድልዩ እቲ ኢንከም ድማ እቲ ቁፅሪ እንታይ ክንደይ ታምጽእ ከይኮነሲ ኢንከም ቱ ዴት ሬሽዮ ክንደይ ዕዳ ኣለካ ክንደይ ኢንከም ኣለካ ዝበሃል ይርዎ ማለት እዩ ካለ ድማ ናይ ወርክ ሂስትሪ መብዛሕትኡ ግዜ ክንደይ ወርክ ሂስትሪ ደልዮም ንሳቶም ናይ 2 ዓመት ወርክ ሂስትሪ የድልዩ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ካምፓኒ እንደር ኮይኑ ጽቡቅ ግን ዝተፈላለዩ ካምፓኒ ከይኮነሲ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ 2 ዓመት ሂስትሪ ኣለካ ድዩ እዚ ተቀጽርካ ሰርህ እንደር ኮይንካ ማለት ነው ናይ ባለሃ ቢዝነስ እንደር አለካ ድማ ናይ 2 year ናይ ቢዝነስ ሂስትሪ ኣለካ ማለት እዩ ገዛ ንምግዛእ so ዛቶም ሰለስተ ነገራት ቀንዲታቶም ማለት እዩ ያ so ከም ዘልካ ቀዳምነት ያ ትናትካ ክሬዲት ስኮር ነቲ ባንክ ከሕግዘካ እንደር ኮይኑ ያ ቀዳምነት ክረኽብዎ ዘለዎም ንዕዮም እቲ ባንክ አፕሩቫል ክረኽብሎም ቅድሚ ማዕሻም እቲ ቅድሚ ገዛ ምግዛእ ምድላዮም sometimes እንታይ ገብር ይሰብ ኣነ ገንዘብ ኣለኒ እንዶ ከይደ ገዛ ሴል ሪዮምሲ ገዛ ክገዝእ ዝብሉለው ሕጂ ከመዮም እዚኦም ከንታይ መልካዮም ማለት ገዛ ምግዛእሲ ሰልዲ ማህላው ጥራይ ድዩ ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራይ ዲሃ ገዛ ትገዝእ ኣይኮነን ከምኡ አሚን ገዛ ምግዛእ በጣም ኢምፖርታንት ኩልና እንደልዮ ነገር እዩ ገዛ ላይ እዩ it's very important ግን you have to know how to navigate the market you have to know how to go around it እንታይ ከም ዘደሊ እንታይ ከም ትገብር የደልዩ ማለት እዩ ሕጂ it's a qualification ተዛረል ባዩ to qualification ማለት you need your W2 tax return credit score work history እሱ እንደህራ ማሊካ ድማ እንታይ አይነት ገዛ ይዘደሊ ሓደ እቲ ሎኬሽን ትሪው አለካ ሕጂ አፍላደልፊያ ናዘለና ፊላደልፊያ ኩሉ ሃዳ ይኮናል ሃዳ ዚፕ ኮድ በጣም ሴፍ እዩ ጽቡቅ ነበር ይሄዱ ሃዳ ዚፕ ኮድ ድማ ሴፍ አይኮነን ናይ ፍለድ ኢንሹራንስ የድለይካ እዩ ንባልሃም ሴፍቲ is not good so you have to know which area to buy so location is most important thing everybody knows the three most important things you have location because አበይ ከም ተገዝ ትፈልቃለካ ማለት እዩ በታ ሎኬሽን ናይ ሃደ ካላይ ድማ ኢንስፔክሽን አሉ ሃደ ገዛሪ ሃዩ ጽቡቅ ከመስል ከልዩ ግን ባለሙያም ጽሃ ፍልጠት ዘለዎ ሰባም ጽሃ ከማሃ ዝበለላ ከመዩት ሪኖቬሽን ዝግበር ዝጎደለው ነገር እንታዩ ዘድልዩ እቲ ገዛ ምስ ገዛእዎ ክንደይ ይወስደለዩ ሪኖቬት ንምግባር እዚ ድማ አካውንት ከታቶ አለካ ማለት እዩ you have to look at the roof electricity plumbing and foundation those the three things that you have to look at once you qualify for the credit now you go into the process of buying and now you have to look at is the house worth buying where am I going to buy is it qualified to live in it and so you have to do inspection ማለት እዩ so second step is looking for a house first of all is qualification you have to qualify from a bank and the second one is searching for once you get the property value you start searching for a house yeah okay so እንታይ ኣብ ገዛ ምግዛእ ኩሉ ግዜ ሪል ስቴት ሪሌተር እንታይ ሪሌተር ዲፋይን ክትገብረለ ይደለ exactly ጽቡቅ ነገር አምጽሃዩ ሕጂ ገዛ ንምግዛእ እንታይ አይደል ይልካኒ like this is to complicate ዝከውን ነገር ብዙ ሰብ ይዘድል ገዛ ምግዛእ ሕጂ መኪና ንምግዛእ ክንደይ ሰብ ይድለካዩ maybe ባልሃ ከድካ ትገዛው ማለት ገዛ ግን ከም አይኮነን መጀመሪያ ተዛሪብናት ናይ ቀዳማይ ፕሮሰስ approval process which is ብዙ ዶክመንት ይዘድለካ ታ approval ምስረከብካ ድማ real estate ይድለካ ማለት real estate እንታይ ዝገብር what's the role of real estate in the real nadma first of all we have the code we have the key for the houses we can open it and show to you the reason they don't give the key ንኩሉ ሰብ አይዋሃብኒ እና real estate ክንባል ethics ሰልጥናለና ethics ነገርምናለው we have responsibility ሓደ ነገር mistake እንደሰሪና አት ላይሰንስና ክንጠቂው ስለዚህ ብስናት ንገብር ማለት ሓደ ገዛ እንደህራሪያና እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘለኒ ትሬን ገራየ ማለት ዶር ሎክ ገብራለኒ ኮጽ ኮልሁ ትኩሉ ላይት ኦፍ ገብራለኒ መልሰ ካጽዋለኒ ትኩሉ መስኮታት ዶር ተከፈተ ኩላ ከተጻጻለው ማለት እዩ ነት ኦነር ሴፍቲ ተባህሉ ግን ካለ ሰብ ትሬን ዘብሉ ሰብ ከምዚ ከገብር ከሉ ትኩሉ ላይት ኦን ጌር ወከይድ ከሉ እትማጾ ካጽዋ ገፍድ ወከይድ ከሉ so we are trained how to show house how to explain the situation of the house and negotiate so ታቀንዲ ነገር ድማ negotiate ንገበር ማለት
negotiation skill ዘድልዮ ነገር እዩ ንሰብ ተከራኪርና ባርጋን ጌርና ክንገዘን ክሪና ሀበሻሻት በዚህ ፍሉጥናቶም ሀበሻ ካልቸርናም ኔጎሽት ንገብሪና ማርኬት ከርና አብረል ስት ከመጽ ኮሎ ግን how do you negotiate how do you lower the price for your clients ማለት ሀደ ካላይ ድማ real estate በእንግሊዘኛ አንተ ዝባል fiduciary relationship with the clients ይባላል fiduciary በትግርኛ አንተ ከምትወታለው ነው ግን advocate ትገብር ማለት you work for the client you work for the interest of the client means net client net ገዛ ዘደሊ ዘሎ ሰብ ንሱ እዩ ትግዞ ዘላህ ማለት ነው አልሃ ከኮነ net ዝሸይጥ ከኮነ ሲ net ገዝ ዘሎ ሰብ እዩ እንዳግዝ ካዩ ዘላህ so hada ጊዜ እንታዩ people get very emotional when they get a house hada house ሪሞ በቃ እዚያ ማፈትያ በቃ ከገዛ ይለው ኩሉ ገዛውን ከጥፉ ይደልዩ ማለት ነው እሳር መፍልጠት እንደራሊካ no እዚ አይወጻካኝ it's a price high you it's no ብሩ ጽቡቅ አይኮነን እትገዛ ብዙ ዝስራህ ነገር አለው ግደፍ እንዳበልና ንትሰብ prevent ንገብሩ ማለት ነው ካባአሎም ሲ we protect them from themselves we protect them from the bank so they don't charge them a lot we protect them from the seller because the seller is trying to make a profit so እዚ ኩሉ ሰብ profit ከገብራል ካዩ ዘደሊ ገዛ ከገዝ ኮላህ ባንክ ሪሃታ በቃ high interest rate charge ከገብሩ service charge ከገብሩ እንዳበለ ገንዘብ ካኮስድ ዘደሊ ማለት ነው ቢዝነሱን ዘገብሩት ባንክ the seller ድማ profit ከገብሩ ዘደሊ agent profit ከገብሩ ዘደሊ ግን ሳር little coin ka nit ዝገዝ ሰብ advocate ተገብራሉ you protect that person from the banks from the seller and from making mistakes and you protect them from their own mistakes so a real estate adlay እንኳን አነ ህጂ በጣም ስለደኔ ነገር እሱ ቀዳም like when I was young when I was 25 30 ገዛ I bought my first house when I was 25 years old real estate አጠቀም ባለ ከሄደ ምሳብ ኔጎሽት ገዘያ ማለት ህጂ ግን ከስተውሎ ከለው mistake ነራ I needed a real estate net real estate መክፋል ያይሽ ባለ ከሄደ ድስራው mistake ማለት ነው first house because there were a lot of things that I didn't look up so I don't want people to make the same mistake so that's why I want to be there for them trying to advocate for them protect them look out for them ካባሉ mistake ክንጠብቀው ማለት ያ ጽባ so አብ ገዛ ክንገዝ ኸለና እንታይ እዩ FHA conventional ዝበሃል ፍልልያት ወይ ተሰበብ ብዙሕ ክርዳ ዘለዎ ገሬታ ተቆም ጥያቄታት በጣም ይጽቡጋት እዩ አነ ዝተዛረቡ ኮ ነገርም ቀስልካው ትግኛ እንደተተርጉልካሉም beneficial ከውን ማለት ነው ተሰብ እዚው ተሰብ ዘፈልጦ ነገር እንታዩ ህጂ አባንኬርና ኳሊፊኬሽን መግባት ዘራሪና ምሽ ኳሊፋይ መስገበርኳ ክንደ አይነት ሎዋን አለው ክንደ አይነት ሞርጌጅ አለው ዝበሃል ነገር አለው ህጂ FHA ተቶም ቀንድታት FHA ኮንቬንሽናል ካልሃትም አለው ሞርጌጃት ግን እቲ ዋና ሰብ ዘፈልጦም FHA ኮንቬንሽናል ማለት ነው so FHA ዝበሃል ወርድ F federal housing authority ማለት ነው ኩልሻ ፌደራል ኢንቮልቭ እንደርገሩ ሀገዘር ሊወሰብ ማለት ነው ህጂ ናይ ፌደራል ስቱደንት ለዋን ክትብል ኮላha እቶም enough income ዘብሎም ሰባት ትምህርት ቤት ንምካድ መንግስት ይድግሙ ማለት ነው ፌደራል ትባል ቃል አለዋ ፌደራል ፉድ ሰርቪስ እንደልከ ፌደራል ድራግ አድሚኒስትሬሽን እንደልከ ናይ ገቨርንመንት ኢንቮልቭመንት ዘለዎ ማለት ነው so FHA means federal housing authority which means guaranteed by the government it's a government ባክ ይገብሮ እዩ conventional means traditional ኩሉ ሰብ ዝገዝኦ ካብ ባንክ ተወስዶ government involved ዘይገብረሉ mortgage ማለት እዩ conventional ህጂ FHA ንመን ይጽቡቅ እንደህልካ we go back to the first point we make that if you don't have good credit let's say if your score is a credit score below 630 እንደህር ኮይና FHA required to government ማለት ነው government guarantee ይገብራልካ ገዛ ክትገዝ ንት ባንክ እዚ ሰብአይ እንደህዝ ከፍል እንደህዝ ደካለ አነክ ኢንሹር ከገብሮ የሞርጌጅ ይበልለት government ማለት ነው so if you have low income low interest rates if you have a high debt to income ratio FHA loan is perfect for you because it's backed by the government it's high risk for the bank but the government must ድማ ባክ ይገብሮ ማለት ነው በቃ አነ ጋራንቲ ይገብሮ ይዝለዋል how is this about Elizabeth FHA is for people with low income low credit score and high income to debt ratio ጽቡቅ ዲው ገለን ደህልካ ድማ ሓደ ነገር ዘለዎ እንታዩ FHA ኢንሹራንስ ያድልዩ ንትገዛ ኢንሹራንስ ትገዝምር ንት ሞርጌጅም ኢንሹራንስ ከተዋለካ ማለት ነው ስለዚህ በወርሂ 40 ቅርሺ 60 ቅርሺ ንት ኢንሹራንስ ሞርጌጅ ተከፍለሉ ማለት ነው it's guaranteed by the government ስለዚህ ኮነ
qualify ስለዚህ ኮንካት government حق ዝካምበር you didn't qualify for the mortgage ስለዚህ ከሆነ insurance ትከፍል mortgage premium insurance MPI ዝበሃል insurance ትከፍለሉ ማለት እዩ so it will cost you more but you qualify it's easy to qualify for FHA ሓደ ነገር ድማ ዝፈላለየሉ FHA will require you very low down payment you have to come up only with 3% down payment ማለት እዩ FHA ሎ አንተ ተጠቂምካ ናይ 100,000 house እንደርገዚሃ terms of down payment 3% right which is 3,000 ማለት which is conventional you have to come up with 5% down payment you have to have higher credit score you have to have high income to debt ratio to qualify for conventional so it's a kandi fully abzio ማለት okay yeah so FHA እንደህር ኮይነቲ grant ዝውሃብ outright cost ዝኽሉ ወላ conventional cost ዝኽሉ መንግስት ሀገዝ ድረኽዎ እንታይ ያለው grant ጽቡቅ አምሳሃይ ርጂ መብዛት ሰባት ገዛክ ንምግዛእ ብዙ ገንዘብ የለካ ይመስሎም ብዙ ሴፍ ክገብር ይመስሎም ከመልካው ዝጀመረ ትገዛ ዝባል ነገር አለ ግን ገዛ ምግዛ ማለት necessity beneficial ህጂ ፊላደልፊያ መብዛት ሰብ ገዛ እንደርገዚው ናይ ገዛ ታክስ ለዝከፍል necessity beneficial ማለት so necessity እንታይ ይገብር it's government ናይ ፊላደልፊያ government helps people to buy their first home እና ናይ መጀመርታ ገዛ ክትገዛ ከለሃ ከመንግስት ዝመጽእ ሀገስ አለ ብዙ ፕሮግራማት አለው ማይኖሪቲ ዝከውን low income ዝከውን single mother ዝከውን there are a lot of grants for to buy houses na FHA ከኮነሲ conventionalም FHA እንደሆነሲካ grant አለው ማለት ነው እቲ grant ዝመጽእ ካብ FHA ካብ conventional ከኮነሲ እቲ ሰብ ኳሊፋይ ይገብርኒ grant ኢሎም ቼክ ገሮ ይህቡካ ማለት ነው na Philadelphia እንታይ ዝባል ፕሮግራም አለው Philly first homes ይባላሉ Philly first they call it Philly first at city website ከልካ እቲ website link ንህቦም ንከሊና like you know first time home buyers Philadelphia city እንደልካ Google አትያ ትረክቦ ማለት you will find it I don't know if you can pop it on the screen ካውድማ Urban League ዝበሃል organization አለው Urban League we can give them the website next time we post it if you go to Urban League and fill out the application there is a process to get the grant everybody gets like not everybody but people who qualify gets $10,000 towards their down payment for your first home from the city Urban League dema South Philly West Philly እንደርገዚሃ South West Philly እንደርገዚሃ 4,000 ይህበካ ማለት እዩ net first time home buyer so በአጠቃላይ you have 10,000 from the city 4,000 from Urban League organization you have 14,000 grant to buy house nowadays if anybody is buying house for their first time 14,000 grant ይረክወም ማለት ነው ራይከ ኮነ ደማ ሀጂ interest rate high ስለዝኮነ ቀዳማይ መንሽን ካይወላha interest rate is high price is high እቶም ባንክታት ከስተመር እንዳውሃዶም ስለዝኮነ ሳቱን ደማ encourage ይገብሩሃም ክትገዝ ማለት ነው ሀጂ TD Bank እንደርያዩ TD Bank Chase Bank Bank of America and እቲ ባንክ ደማ ነዝሰራሉ ባንክ cross country mortgage ይባል እሳቱም ደማ 5,000 እንደሃው ማለት ነው first time home buyer እንደርኮንካ they give you 5,000 towards your down payment so እዚኩላ grant አለው ሓደ client ነራት ንሂጅ ገዛ ገዚያብዚ you know South West Philly ማለት እዩ 19,000 ረኪባ grant try she got 19,000 she had 5,000 from a bank 4,000 from Urban League organization and 10,000 from the city of Philadelphia 19,000 ረኪባ ዳርጋ ኩሉ ከሸፍልላ ማለት እዩ እና እቲ grant አሉት ፕሮግራማት አለው እና አንተ አይነት ፕሮግራም አለው ገዛ ንምግዛ እንዳብል Google እንደርገሮሞ ሰባት ትራክ it's easy it's a public information you can find it if you need more detail you can you know give them my number share my number anybody who's listening እንደርደውሎም ላይ explain ከገባም ከላይ it will be my pleasure to explain that to them it's a grant program so boy እዚ አጋጣሚ እንዲና አስተያየርና ማሐወይ ይገርምካ we're going to keep going አፍትናትካ ጊዜ ዘለካ ከምቲ ዘልናዮ አፍትናትካ ጊዜ ዘለካ አስተያየርና ከምዝና ገበርናት ኢንፎርሜሽን ግነቢና ማንያቱ እንታይ sometimes አነ ገንዘብ ዘይብለይ ከመይገረ ገዛ ከገዜ ዝብላሎ ዳሃር እቲ እንታዩ closing cost ዝባሃል ከንታዩ ማለሲ እንታይ ከምዝበልካ ሀጅ እንዳህር ክሳብ 19,000 ሓገዝ ረኺባ ዛሰብ ዚያሲ እቲ ሳት ኸፍሎ አፍትናይ ጊዜ ምግዛ ገዛስ ዝተወሰነ እንታይ ይባሃል ማለት so I think ተደውይሎ ወላ መስለኒ
يا كمزي حاونا سيم زولا زلا ريل استيتي اب ريل استيت ناي غزا مغزا مشاتن يسر انتايو افتي غزا مغزا حجي كمزي خلو صنحسي اينفلطنينا مالت دبز حساب ايفلطني تي كاب منغستي ديو كاب كسا حاجز ترخو Okay, I think it was technical difficulty. Do you hear me? Yeah, you good. So سمعني ده؟ نهر كساب عسرت شاعت دحجزنا خوينمسي حدا سب كاب سكراتش تبغيسوس غزا خغز يخيلي مالك اجن نحساب نتايو انا كنزي يبلين نبلمو اتي ገንዘብ ዘይምህላውናኻ እንታይ ድባሃል ይገብረና ማለት ስለዚ እንድሕር ክሳብ 19 ናይ ክሎዚንግ ኮስት ወይ ገለ ክኸፍሉና ዝኽእሉ ኮይኖም ናይ መናተ የለን ሲም ወላ ናትካ Can you hear me? يا أبيات الله مثلا نعم كمل سنة so Okay, سمعني هجي? Yeah, سمعك الله سمعها. That was a technical difficulty, I guess. No, you're good. You're doing great. So كم سيم حاولنا زبلنا بجزء هنجزء خلنا عين فلتنينا مالت ولا كنجزء نادر لنا خلنا أنا دا كنزي الشه زي بالليل كنزي زي بالليل ناتتون بلينا. هجي ندحر ناي كلوزين كوست كساب كندوز حجوزنا خوينا ممكن هذا سب كراي سرح ناي كل تعامل سرح يحلو بدحريو تي approval ناتو تبانك ندحر approve جروا تي تقول تحت دلو ناي مجزء after ناي closing cost دما as first home buyer زبحالك تي تنورلو state ندحر كساب كمزخ حق زي كازخل كوينو يا جزا مجزء حشنا كابتخارينا من بار مالتي so جلسب سيوم حاول أناس تقاريب كراي حشني جزا خبير الله interest كبير الله زبل سبارنا at the same time كات كراي جزا خاي وسخاله so أنت advice تبعزي مجمع تكم زبلنا يو it's always a good time to buy a house كم كرايسي مجزا يعيش حجين ده هيو جزا وسيخلو كرايم دم وسيخلو سلازي نمورجيجن نكراين تكفلو درجة the same يوم على تيجي أفلال الفندر هيو كل تبيدروم هذا شيء 400 داك يوزلو مالتي سلازي 3 بيدروم زلو جزا هذا شيء 400 زلو مورجيج تجزا مالتي يجي ات رينتال تكراي زلها تهو نت لاندلورد نا هتركبو بينيفيت يلن تاكس بينيفيت هتركبنيها تجزا معصم ناتك ايكونيو تتكفلو ገንዘብ እንዳከደው ማለት ነው ገዛ እንደር ኮይና ካገን ገዛ ሃዮ ና ታክስ ቤኔፊት አሎ ታክስ ቤኔፊት ተከበረ ኢንተረስት ሬት ገዛ ሃዮ ሁሉ ይመለሳል ካዩ at the end of the year ኩሉ ሻት ከፍላ ሞርጌጅ ደማ እቲ ቫልዩ አድ እንዳገበረው ማለት ነው እቲ ሃውስ ሄጂ ሃደ ሃውስ ሃደ ገዛ ገዚሃ 5 ዓመት እንደር ነር ካሉ እቲ 5 ዓመት ዝከፈልካ የሞርጌጅ it's added to the value of the house and the shit kayo together to ganza meliska trako ማለት እንደህር ክትብደር እንደህር ገሊሃ ንትገዛት ሂስካ ካብ ባንክ ገንዘብ ትልቃት ከሊ ማለት ሎ ኢንተረስት ትረክብ ማለት ሆም ኢኩዊቲ ሎን ይብሉ እንደህር ገዛሊሃ ገንዘብ ንልቃ ካብ ባንክ ቀሊል because you have a property now ሄጂ ገዛ ደብሉ ሰብ ንብረት ደብሉ ሰብ ባንክ ሄዱ ገንዘብ ከልቃ it's very difficult ገዛ እንደሃሊካ ግን you can borrow money you get tax benefits and you are building walls to your generation to your children and to yourself to the future ማለት እንደር ክራይ እንደር ኮይና ግን ታሊዝም ስተወዳት ተወዲያ ማለት you have nothing left so whatever the price is better to buy a house it's better to go get it at the same time you have to be ready there is preconditions that you have to accomplish before you get a house ተቀዳማይ ክሬዲት ከስራሃለቦ ሴፍት ክትገብራለ ካንሽ ታይነት ዳውን ፔመንት ገለጽ ከውን ገዛ ኦነርሺፕ ማለት ድማ አንታዩ ትፈልጣለ ከማለት how to take care of your house ገዛ እንደር ገዛ ሃዩ ምንባርክ ይሆነሲ you have to take care of your house you have to prevent it from mold and decays and other water damage and like it grant balkayu program apply gero ማይኮን grant ዘህቡካ you have to take two classes had a class mis group coin katwasd ማለት ምስ ኩሉ አፕሊካንት በሃደ ኮይኖም ናይ ዙም ክላስ ይሁካ እንታም ዘረዱካ ህጅ ተሰራሩ ነው ነገራት ክሬዲት ማለት እንታዩ ሪል ስቴት ማለት እንታዩ ሪልተር ማለት እንታዩ እዚ ኩሉ ያረዱካ ማለት እዩ ካው ድማ one class ተወሰድ
نها مس كونسلر كوين كاملت اسو مسودها سيرتيفيكيت يهوها ازي سباي ناي هاوس اجازازا كلاس وسيدو على زبل سيرتيفيكيت يوهب كاملت تا سيرتيفيكيت سكاي هان تسيكيت كاي تسيتي دما جرانتي هبه كاملت because they believe you have knowledge of how to buy a house and how to maintain a house يهوها مالتهم but it's a grant free content you have to take class ناي 4 ساعات كلاس كتوصل جرانت كواليفايد مغوار مالتهم انت سيتي جرانت Yeah, okay. Yeah, وسيدني ذكرني أنا كمان. قلنا أي تطوان كلنا نبر يا تاكلاس وسيدني ره. أنا قرما كتداك إملا أنا تداك إملا هي وابني مالتي تجرانت. So grand وسيدك. Right. As they say, it goes down every year $1,000, right? Oh, the تملس كذا دكفل. So let's say grand وسيدك. ماشي. كشتو مستدل تجزاها. هجم صبوك point أمسيها قري. You bring in good points. some pointات عم يفلتات إنه يزل وين. التجرانت زوهاب نبيزنس أيقونن سب كنورالو residential house مالتي. هجي residential house اللو commercial house اللو ناي business house اللو. መንግስት እንደሆነ ከዘለው ክትነበሉ እንበር ከተከራዩ ከተሸጠው ቢዝነስ ከተገበሉ አይኮነ ስለዚህ እሳቶም እትግራንት እንደርሂቦምካ 10 5 ዓመት ክትነብራለ ካብት ገዛ ድህርም ሻጥካ ማለት እዩ እትገንዘብ ክትመልሰው ነብልካን ግን እንደሸጥ ካዩ ክትመልሳለ ከተገዘብ ማለት እንደህር 10 ዓመት ነርካሉ ግን ናትካያ ማለት እዩ ታ ግራንት Yeah, I want to clear that one. Yeah. I think it's fair. They give you money to live in it, not to do business, not to zoril ka dmashet ka trfik treku ከሆነ ሲሳብ ከነበረሉ ይሎም ገዛዝገዙ ዝህቡ ከማለት እዩ grant. So you have to live 15 years in the house. That way you can, yeah. Yep. So cancel ከገብሩል ካን ለር ኮይኖም እቲ grant ዝባል እንደሃር አው as residence ክንገዛለና residence ቀዳማይ መንበሪና ኮይኑ it is hubna hagas show ab na closing cost ka hagizana ይኸሊ ማለት እዩ ደቃት na closing cost cover ይገብራል ከማለት እዩ ጽቡቅ አምሳያ ይደገድ okay yeah ጽቡቅ so yeah ከምዚ ሰማዕና ያህዋት ኩሉ እንታይ ገዛ ክንገዝ ንሐሳብ አነስ ሰልዴ ብላይ ንብለሉ ግዜ ኣሎ 10,000 አካባቢ ከምጾ ንብለሉ ግዜ ኣሎ ከምዚ ሲም ሃውና ዝብለና ዘሎ አፍቲ ንነብረሉ ስቴት ከና ንሕተት እቶም ሪል ስቴት ዝበሃሉ ንርከቦም ከምዚ ሲም ሃውናውን ኮንታክት ስለ ዘለዎም ኣብ ዝኾነ ስቴት ዝነብሩ ንርከቦም ነዘራርቦ እሱ ዳዝም ማረራበይን ቅመጣ በይን ነበር ብፍላይ ካብ ዩኤስ ደለናሲ ኮንታክት ለዎም ነናሃዶም ክራኸቦ ስለ ዝኽሉ ኤጀንሲዮም ኤጀንሲ ኻ እንታይ ዝጠቅመና ነቲ ንደልየ ዘለና ወረቃቅቲ ዲዩ ናይ ክሊራንስ ናይ ተገዛ ዝኾነ ክስታይ ዘይብሉ ክሊር ገይሮም ብሽንካ ታይትል ክቀይሩልካ ዝሕግዙኻ ሪል ስቴት እዮም ማለት እዩ ሶ ንኹሉ ዘሳልጡልና ስራሓት ንሕና ገዛ ገዚእና ክሳብ ነብል ካብ ጁባና ዝኽፈል ክስታይ የብልና ገዛ ክንገዝእ ማለት ኣነ ክንደይ ክኸፍሎ ዝብል ሕቶሎ ሪል ስቴት ንኽደሊ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምኽፋል መዓስ እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ገዛ ክትገዝእ ከለኻ ኣብቲ ናይ ክሎዚንግ ኮስት ዝዕፆ ኣው እዩ ሽዑና እምበር ገዛ ክንገዝእ ስለ ዝደለና እቲ ምኽፋል ዝበሃል ወርሓንቲ ዝኽፈል የለን ስለዚ ተቐዳምነት ትሕግዙና እዞም ሪል ስቴት ዝበሃሉ ዘሳልጡልና ነቲ ዝደለናዮ ገዛ ንኸርኢና ፍቓድ ዘለዎም ከይድና ቱር ክንገብር ኣብቲ ገዛ ዝሕግዙና ሪል ስቴት እዮም ማለት እዩ እቲ ወረቃቅትና ንኽፍፀም ንኽውዳእ ኩሉ ኣጻፊፎም ብሽምና ትራንስፈር ንኽገብሩልና ዝሕግዙና ንሶም እዮም ማለት እዩ ዝኾነ ሕቶ ዘለና እቲ ወረቀትና ብሽምና ንኽቕየር እቲ ገዛኻ ክሊር ምዃኑ ዝኾነ ክስታይ ዘይብሉ ምዃኑ ዘረጋግጹልና እዮም ማለት እዩ ስለዚ ያ እቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ተኸራያይ እንድሕር ኮንካ ነቲ ዋና ገዛ ኢኻ ትኸፍለሉ ሞርጌጅ ማለት እዩ ያጸጊምካ ንቑርብ ግዜ ክትካረ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ ትኸፍሎ ገንዘብ at the same time እቲ ናይ ሞርጌጅ ትኸፍሎኻ the same ግን you own a house ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምኽባር ምባል ጥራይ ዘይኮነ ያ ሶ after ናይ ኤክስታይ ሴም ሃወይ ገዛ ክገዝኡ before closing settlement the law ግዜያት sometimes አይርዶን ናትና ኤክስታይ ገዛ ይደብልሞ ኩሉ አፕሩቭ ኢሎሞ ኣብ settlement ምስ በሰ ገና መፍትሑ ከይሓዘ
كم بحدش شعو بقى حدش جزا سلز جزانا حدش نبرت كهلونا لو صالون غير دلت عادي وي مكنا خجز دلي ابزي متأسسار انت يالو وسكي معاشنا مالت جزا خنجزا نحسب كلنا سي sometimes كاش ገንዘብ መቀማጣ ባንክ ሆናሎ ማለት ነው ካሽ ህዝና እንጸንህ ሞ ባንክና ነቀምጦ ስለዚህ አብዙ ደሎ ፍልልያት እስከ ገለበለን Okay. Another good question. ግን ቅድም ዝምጻኸዮ ፖይንት ነቲ ሪል ስቴት ኤጀንት ዝከፈል ገንዘብ የለን ማለት ነው ህጂ አነ ሓደ ሰብ እንደ ሐጊ ዘገዛ ንምግዛእ ዝከፍለኒ ተሸይጥ እንበር ዝገዛ አይኮነን so at settlement my commission comes from the seller እቲ ገዛ እንዳሸጠ ዘለው እንበር ዝከፍለኒ ዝገዝ ሰብ አይከፍልን ማለት ነው ዝህግዞም እቲ ሪሌሽንሺፕ ስለዘለኒ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ስለዘለኒ ዝገዝ ሰብ እንበር እቲ ክፍያ ዝመጽእ ኣብ ሴትልመንት ካብቲ ዝሸይጥ ሰብ ስለዝኮነ don't worry about the cost for real estate agents ካብቲ ዝገዝ ሰብ ዝመጽእ ኮስት የለን ማለት እዩ ክንደ ግዜ ይወስድ ገዛ ንምግዛእ ሓደ ገዛ ትገዝእ ትፈራረም ትስማማ ብትዋጋ ካው ጀሚርካ ክንደ ግዜ ይወስድ ዝበልካዩ ጽቡቅ question you most of the people they make a mistake of once they sign the paper they think they own the house and they start buying furnitures things like that they try to move into the house but it does take time the first thing once you like the house offer together ማለት ህጂ ሓደ house ክልተ meetings 75 ኪሎ መንደር አጽሞ ዋጋ ኔጎሽየት ትገብር ዋጋ ኔጎሽየት ገርካ ትምስተስማማሃ ተፈራረምት agreement of sale ይባል you sign agreement of sale ካውና በይናን ከይድ title companies ይባላሉ እቲ title company እንደዝገብር ንትገዛ አዳ ከም ዘብሉ እቲ ኩሉ utility ተከፍሉ አለው ዝባል የጽይዎ ማለት ነው ህጂ ሓደ ኦነር አለው ንትገዛቲ ይዙ ገንዘብ ተለቂው እንደር ኮይኑ እቲ title ሊን አለው ማለት ነው ሓደ ባንክ ኦን ይገብሩት ሃውስ ማለት ነው ግን ሸይጥ እንደርዳሊው እቲ ኩሉ እዳ ዝክፈላለው አትገዛ ዘለው እዳ ኩሉ ክከፈላለው ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ማይ ናይ ጋዝ ቢል ኩሉ ክከፈላለው ማለት ነው ናይ ታክስ ቢል እቲ ታክስ እንደራሊው ኩሉ ክከፈላለው እዚ ኩላ ታይትል ክሊር ታይትል ምኮን ዘጻሪ መኑ ታይትል ካምፓኒ ኦር ድማ ትራንዛክሽን ኮኦርዲኔተር ዝባሉ ሰባት አለው ማለት ነው so ናባቱን ከድና ተስማሚናለና በዚህ ዋጋ usually ክንደ ግዜ ይወስድ እዚ 30 days ይወስድ ማለት ነው average 30 days sometimes 45 days if there are some complication ናይ መኪና ታይትል አለው ናይ ግዛ ታይትል ድማ አለው ህጂ ገዛ ክትገዝ ኮላህ ታይትል ጾሮያ nobody has no claimants እዚ ናተ ገዛ ይሉ ዝመጽእ ሰብ ከም ዘየለ ከጻሪው ስለዘደሊ 30 days የድሊ ማለት ነው ሓደ ሰባት እንደር ዲቮርስ ገሮ ምትሰባይ ክሬት እንደር ደሉን ትገዛ ታሰቤቲ ክሳፍጂ ክሌም እንደራሊው ዋሱ ኩሉ ክጻሪ ያለው ማለት ነው ናይ ገንዘብ ልቃህ እንደራሊው ታክስ ላይ ከፈሉ እንደኮነንት ሲቲ ናይ ማይ ናይ ጋዝ ናይ ኤሌክትሪክ እንደዛ ተከፈለ እቲ ኩሉ ተጻሪው እቲ ሃውስ ክሊሪው ካብ እዳ ነጻዩ ተባሂሉ ሐዲስ ሰባይ ዝገዛ ዝዋሃቦ ማለት ነው እዚ ኩሉን ምግባር at least 30 days ያደልዩ so ገዛን ምግዛ ማለት it's a long process በሃደ ማለት ዝከውን አይኮነን it takes a long process 3 months 4 months ወስዶለም ሰባት አለው ካብ approval it's searching the house once you find the house that you like get in the house it's a long process buying a house requires ትዕግስት ደልዩ process ማለት ትዕግስት ደልዩ ካዩ patience ደልዩ process ገዛ ምግዛ yeah so it's the right time to ገዛ ምግዛ ያው ሰዓት እዚ ገዛ ምግዛ ከማ ሐዲድና ጸነህና እንዲና እዋ so ኩሉ ጊዜ ገዛ ምግዛ ኩሉ ጊዜ እንታይ ድባሃሊ ማለት yep it's always a good buy house it's good time every time it's good time right so ጽቦ ሰማ ወይ እንታዩ በባንክ ስቴትመንት ይሕተትዩ ክሳብ ትገዛ ገዚኻ ዘይወዳኸስ ባንክ ስቴትመንት ይሓቱ ካምተም ባንኪ that's true that is true ክልተ ኤግዛምፕል ከነገርኩም like it's better to explain with come history ገልካ ከነገር ማለት ነው ሓደ ክላይንት ነራትኒ ገዛ እንዳገዛና ፍላልፊያ ስለተፈልጦ ከነገረካ 56 ኤልሙድ ነራ እንዳገዛት ነራ ኩሉ ተስማሚና ወዲና አፕሩቭ ተገራ ከባንክ settlement day በጽሃ ማለት settlement day መስበጻህና like ክልተ ማልቲ ታሪፍና
نتاقوال تا boyfriend 3000 deposit ገይርላ ኣብቲ ባንክ ኣካውንታ ማለት ንዳውን ፔመንት ክሎዚንግ ኮስት ኢሉ 3000 ካሽ ዲፖዚት ገይሩ ኣብቲ ባንክ ኣካውንት እቲ ባንክ ሪኦም እቲ ባንክ ስቴትመንት ማለት ይሪዎ ክሳብ ትገዝእ እንታይ ከም ዝኣቱ ኣብቲ ኣካውንት ይሪዎም እዮም እና እቲ ባንክ ኣቲትዋ ካበይ መፅኡ እዚ 3000 ኢልዎ I got a gift ኢላ እዚ ቼክ ዲዩ ካሽ ኢላቶም እቲ ካሽ ካበይ መፅኡ ፕሩፍ ክግበር ኣይትከኣልን it's original. They couldn't source the origin of the 3000. Kiltamalti before closing cancel Geromot transaction. Asafam heg ስለዘለው in America heg አለው money laundering ገለከከውን every money that comes to house buying need to be sourced. ካበይ ከምዝ መጽ ካብ ስራሕ ዲዩ መጽኡ ካብ gift ዲዩ ረኪብ ካዩ ሰብ ካዲዩ ዘሃበካ ሰብስ ካበይ አምጽኡ ወዝባል ጥያቄ ስለዘለው ሓደ ጊዜ ኮንትራክት አቲና ኣብገዛ the bank account now, we have to keep it the same. Nothing weird, nothing strange. Don't apply for new credit. Don't bring new money to your bank account. You have to be very disciplined until you get the keys, until you get the approval from the bank. So, as you had a stream, I'll let you. Calculate the ma, pregnant nera, cool nagar approve kenu, and dagazana nerna, Kajibaka dekiminila, Tasraga di Fatum, approve in her gerom lesi, limitator hela, Tasraga di Fatum. Tom bank falito. ክንደ ባንክ እንደ እንዳትወ ከምዘለው ባንክ አካውንት ፎሎ እንዳገበሩ ወይ ደውሎም ፔቼክ አረከብክን እዚ ሳምንት ይሎማ እሳድማ በቃ ገዲፈይ ተስራ ማተርኒቲ ሊቭ ላቶ ካንስል ገረውማ ማለት ምሳይ እንደርታ ማኪራ ቫኬሽኑ ሰዲ ገለብላ ነራ ግን አማካረት እንናይ ገዛና ተስማሚና አፕሩቭ ተገራ ኩሉ ሴትል ገርና በቃ ተስራ ድማ ኩሉ ዲላ ተስራ ገዲፋታ ማለት በቃ ጅማ ንምታይ ሰረት ገዛ እንደረኪበ ሰባይ እንዳሰረ ሄዩ አነ ድማ ረፍት ገበሪና ረፍት ገራ ግን እቲ ባንክ ድማ አፕሩቭ ዝገበሮም እና ክልተ ኢንካም ኢሉ አፕሩቭ ገርቦም ነሩ ሄጂ በቃ you know ስለዚህ you have to be very disciplined don't change nothing once you are approved once you are in the process of buying a house don't change nothing don't apply for new credit ሄጂ አፕ ሾክ እንደር ከሄድ ከሆን ዲፖት ከሄድ credit card we can approve you gullible have to cashier you have to say no if you're buying a house don't apply for new credits don't do nothing new keep everything the same until you get the house because they're watching the bank statement kullu sha ስለዝረው ማለት እና how does germany ነገር ደማንታዩ had a pharmacist nera you know I'm bringing my clients I hope they don't mind I'm talking about them she's a pharmacist supervisor ገዛንዳ ገዛት nera እቱ supervisor በጣም ይከብድዋ stress ኮይና I don't want to be supervisor latom ማለት up to right it so she became regular pharmacist the bank ፈሊጦም ከምዝ ኮን እቲ ክሬዲት ስለዘረወ ኢንካም ሎት ስለዘለዎ ደውሎም ሀዲቶማ why the change in income ይሎማ ሰርማ you know I changed my position latom ካብ HR ደብዳቤ አምጽ ይሎማ ንምንታይ ከም ዝለወጥክት position ንምንታይ ችን ስለዘለ ስለዚህ ከመሎም ከምዝሉና እቲ ፕራይቬሲ ዝባሃል ነገር የለን they know everything we do ንገዛ ነገር ክሬዲት ካርድ ተጠቅመና they know እቲ ስራ እንደለውጥና ካል ገንዘብ እንደረኪብና they watch everything we do ኤሌክትሮኒክ ነገር ዝኮነ ነገር ጠቅላላ እቲ ባንክ ይረው ይዘሉ ስለዚህ በባንክ ሞርጌጅ ወስና ንገዛ እንደርኩይና it takes a lot of discipline so my advice is before you change anything talk to your realtor that's why we are here to tell you what not to do what to do so ask before you change anything on your finance on your work until you get a house yeah that's good yeah ምክንያቱ ስንታይዲ ገለሰብ ኢንሻአላህ they get excited ገዛምስ ገዛኻ ሓድሽ ገዛ ስለዝኾነ አቁሕት ከገዛ ተጸሐኖ እዚ ክጎሕፈማ ሓድሽ ክገዛ ሕጂ ዕለት ክንዚ ስለዛኣትወ ተባሂሉ ብዙሕ ሰብ ክሳይ ይገብር እዩ ሓድሽ ንብረት ይገዛ ሓድሽ ገዛ I mean መኪና ይገዛ ወይ ካለ ክሬዲት ይኸፍትሞ እቲ ሰድልመን ገና መፍትሖም ከይተቀበሉ ከለው ጸገማት የምጽ ማለት እዩ ስለዚህ is good point ዝኾነ ካሽ ገንዘብ ዛቱ ኣብ ባንክና ኮሎ ካበ ከም ዝመጽ ስለና حتى ከም ዘይስም ሓውና ክብለና ጸንሐ ዝኾነ ካሽ ገንዘብ ኣብ ባንክ ዛቱ ነር ኮይኑ ካበ ከም ዝመጽ ይሓትናዮም ስለዚህ ኣብ ከም ኣዌር ክንገብራለና እቲ ነውጽኻ ክንደይ ክነውጽ ክንደይ ከነእቱ ከም ዘለና ክሳብታ ገዛ መፍትሕ ይሓዝና ብዙሕ ምቅያራት ይደሎ ናይ patience غادت فخسينا وحكي ولا ابناي غزا مغزاسي زي امص تبحال ورقات فرم تبحال كاله مرشم every 2 months bank statement يحطو خايم كساب دي وداخا ስለዚህ
أبكم وخنتنك على الناس تي جزا مجزاجن أبزخونه تجود تايمز بهالناتو جن جزا مجزا يا كل جزء is good investment مالتي كاب تخارينا جنزبنا نقحفه تي تخارينا يدلنا نمورجج كخوننا يخيلي مالتي exactly it's a good point لذي يا تي interest كوسخ خيلي هاي خيلي تواجه كخبر خيلي جن أو زلو ناي financing ستاي كمان refinance كجبر زكالي مسكزي أبز كله مالتي لذي is good point دهار انتايدي كمزي درانا يسي income ناتونا لو نوعله هجي كم سرها سيما بزح جزا سريع كاسي كون ونا تقومت اللسب أكاري زنوبرلو كستايك الله مالتي أقطع ميتات الله مالتي بتي كراين لا كاريو بتخنا تقومتو نعم income خنا لهم أكن تخاريتها they are saving money so صبغي يسيم حوي كل جزء تزبلنا يو يا اتي approval ناي بانك خا approve بزبلك real estate حسكا real estate كيركا خا جزا خدلي تجمر مالتي real estate كي حسكا اتي approval بانك خي حسكا real estate كتازاي تخلنها real estate حسكا كي حسكا خا جزا خدلي تخلنها بساعة مالتي لذي قدامنات كنقبر زلنا 50 محاونا زولو قدامنات يا اتي بانك approval كنركب لنا pre approval مسرخبنا خا real estate دلينا خا اتي عقان جنزب هيبومنا زلو مستي real estate نات تزراريبنا اتي خنجزء دلي عينت جزا اتي بوتا مسحبرنا يوم كاسوم كانتاي قبرنا اتي زلوهم information اتي ندلي دلنا عينت جزا أبزو وصلوا سيل كاسوم كانتاي قبرنا أما كمزيان أكمز بوتا اتي زدل خاي عينت جزا وطيلو يلوم ساجست قبرنا مو ويبعلنا زرعني اندهرال لخا نسزا جزا زيافتي يالهم كريا دليلنا دويلنا نرخبهم مو سونكا نعوم نتمشيت زلو حاتيتهم اتي ناتهم كستاي كود وسيدهم نتجزا توركا قبرنا يخولو مالتي بدحريو نحنا مس نحرفتنا يتجزا نحردسي لنا دما أو نقوشيت كنجبر تواجا ديل كنجبر أوفر كنهب نخيل مالتي أوفر مسحبنا دما سونكا يا مو زا ناتي كليان كمزن على مو كمز سلز دليلهم نتجزا بروسس يجمبرنا مالتي سلازي اتي جزا مجزا مالت يا كمزي سيم حاونا قديم زغلصو اتناي جراند زبحال از فيرست باير مجمريا جزا خنجزا خلنا زوهابنا حاجز نوعو تتقيمنا جزا خنجزا نخيلينا مالتي اتي مخبار نحرينايو we don't know ولا كون العدد دي تخبر كون تحت دي حسر مسجزي أين فلتنينا جن تجزاجن كل جزء جزا مالت زي كير إنفستمنتي مالتي مكينا نهر جزينا وقاش حد جزينا قافر بي زخنا قاتي منا حرقة نهر قاتي منا هنا is paper that's جزاجن yeah is investment مالتي correct لذي كلمي مكينا مجزانا كمان أنا انتايب جزا نهر جزينا تي جزا جزينا خا بزح نجركا وهنركب كنا بس لنا خير مالتي سلازي اتي جزية anytime is good time today is not tomorrow right that's true not tomorrow not next year أفتيك نجزء ندلي جزارينا ولاون research جرنا بعدنا تومكستا كالس ترف نهر ولا الله sometimes roommates نورو مش منسيات كوينام single كوينام جن some تقارير من لا تقومت خلو at the same time جزا some روميتهم من لا تقومتوا they can make investment كاريوم نوعو خستايك قبرو خلو مش بتعمل sometimes أنا نبينا إندي جزا ملو انتاي كخونا نزل السبالو yes so نقوله تبوي تجزا مزارما it doesn't matter the price how is it the interest مسكزيجن refinance كن قبرو نخيل نهر كافتي واقات interest rate نهر قديلو refinance غيرنا خا تجزانا خا خم بحدش بلو interest rate دلوخا مانج كن قبرو نخيل سلازي صبغي اتي كمز سيوم زلو عبي جزينا هو جزا اب نجزالو امخا اب settlement اب ناي معصاو جزي اب زبصحنا له approve اوفر تقبلومنا كل ساين تقبلومنا مفتاحنا خنحز እንዳተጸበና خلنا ابزي خنقبرا زلنا زخونه ነገር ክንገዝእ የብልና ክሳብ መፍትሕ ዘይሓዝና ማለት ስለዚህ ምክንያቱ ነቲ ኩሉ ፕሮሰስ ትገበርናዮ
اتا حانت زغزانا نبرت كتقيرلنا سلتخيل مفتحنا مس حزنا كن تدلينا حدش كريديت نوص تدلينا حدش لون نخفت ولا حنت صقام يبلون اوريدي تغزا سلازي حزنا مالتي سلازي كسابا د اند اوف ذا داي مفتح كاي حزنا زخونه ነገር كنغبر يبلنا انتم او بروسيس دلخم እቶም بحدش بحجي ክትገዝኡ ትደሊ ድማ سيوم حاونا ابزي بفلاي اب فلادلفيان كبابيان ዘለኹም ክትወከስዎ ትደሊ እንደራለኹም نمبرو كبنايو ولا ابترخبلو ابتدريو غزيخا تدليو انفورميشن كبكم دلوي مالتي ስለዚህ ጽቡቅ ሲም ሓውና ምናልባት ብዙሕ ከሕዘካ አይደለን this was a pleasure بعابي again yeah hopefully yeah time ጌርና ከምዚ ኣብ ሰዓቱ ወላ እቲ ኢንፎርሜሽን ክነመሓላልፍ ክሳክን ገብሪና ማለት ሕጂ እንታይ ከም ዝበልካዮ everything needs explanation ሕጂ ታ ግራንት ዝበልናዮ ብዙ ግዜ ዝወስድ እዩ ኤክስፕሌን ምግባር እቲ pre-approval income to debt ratio እዚ ኩሉ ነገር explanation ሲ ገፊ ግዜ ድልዮ እዩ ካል ግዜ እንዳተመለስና እዚ ዝረልዩ ኢንፎርሜሽን ክንህቦም ንክሊና ማለት እዩ ግን ናይ ሎሚ introduction was good thank you very much ጽበት ያ ምናልባት አጠቃለል አቢልካ ክስታይ ክንገብራ ዳህን አጠቃለል አቢልካ ኩላሞ በሐንሳብ ክስታይ ገበረልና አፍቲና ገዛ ዘሎ አምር ገዛ ምግዛ ትዘለና كجبروا زلهم حجي نبل حدا بقى لو ما عاد سمعوا لو ما عاد جزا دليل له that's the صبوا نجارو مالتي لذي يا تي ذهبنا مبرسيم حونا جزا مجزا كريديت ناتنا كريديت سكور كميو sometimes كريديت سكور انتايس كريديت سكور نحنسابسي انتايو انا كريديت كارد ايدلينيو بكاش زخفل على سب قاليو كاردو خيتطقمه كاش اوتيو just he don't want to use his card sometimes when credit card سين منتا يطقمنا افتناي so credit card منتا يطقم እንደهريلكا እቲ credit history build ንምግባር ማለት ይጠቅመና credit ና እቲ ባንክ ህጅ ከም ዝበልኩ personal relationship does not work እቲ ባንክ ናና ዝፈልጠና እንታይ አይነት ተለቂሁ ከመይ ኢሉ ከፊልዎ ማለት ዝበሃል history ይሁን ዝሪኡ ማለት እዩ ህጂ ስኻ መጽሐ ገንዘብ አለቀህኒ እንደልካኒ oh yeah I know ገብረ ህይወት he's a nice guy very dependable good person ኢላ ከለቀህ ካከሊ እቲ ባንክ ግን ከመይሩና ነው ማለት እዩ እቲ ቁጥሪም ዝሪኡ ህጂ እቲ ባንክ አለቀህ ካንደርዳልዩ ዝሪኡ እንታዩ እዚ ሰብአይ ካብዚ ህጂ ተበድሩ ነሩ ዶ እቲ ተበደራስ በሰዓቱ ከፊልዋ ዶ ዝበሃል history ዝሪኡ ህጂ ክሬዲት ካርድ ተጠቅም ካሉ በሰዓት አንደር ከፊልካ that's called you have good history ክሬዲት ካርድ እንደር ተጠቅምካ ደት ከፍሎም እንደር ኮይንካ ማክሲመም እንደር ተጠቅም ካሉ ድማ you have bad history ማለት እዩ so the bank or the financial institute they know us how we have used our finances እዚ ኩሉ ዝፈልጥዎ ዝክእሉ ድማ ናይ ክሬዲት history እንደራሊና ማለት እዩ ናይ መኪና ተለቂና እንደር ከፊልናዮ ናይ ክሬዲት ካርድ ወስድና እንደህል ከፊልናዮ በሰዓት እንደር ተከፊላ እቲ ክሬዲት ሪፖርትና ነቲ ክሬዲት ቢሮ ሪፖርት ይገበሩ ማለት እዩ so they call it you know FICO score ይባሃል ክሬዲት ካርማ ዝባሃል አፕ አለው ዳውንሎድ ጌርኩም አፕ ትስልኩም ትሪወት ከልዩም ዌልስ ፋርጎ ቲዲ ባንክ እንደርሃሊካ እቲ ባንክ የረካዩ ክንደ ከም ዝኮነ እቲ ክሬዲት ስኮር ካ ማለት እዩ ህጂ for example ማስተርካርድ 5000 ሊሚት እንደህሪብካ እቲ ኩሉ 5000 ተጠቅም ካሉ you have bad credit ማለት እዩ ማቱም ቲ ባንክ ዝሪኦ እንታዩ እዚ ሰባይ ማክሲመም ክሬዲት ተጠቅሙ ኢሉ ዝሪኦ ማለት እዩ ግን 2500 እንደተጠቅምካ below 2500 እንደተጠቅምካ half of the credit limit እንደተጠቅምካ ድማ good credit አለካ ማለት እዩ because you're not maximizing your credit card እቲ ክፍያ ድማ በሰዓቱ እንደር ከፊልካዩ ማለት you pay it on time no late payments no late fees no delinquencies በሰዓቱ እንደር ተከፊላ ኩሉ እንደር ተከፊሉ you have ጽቡቅ ክሬዲት አለካ ማለት እዩ ክሬዲት ካርድ አድላዩ እቲ ሂስትሪና ቢልድን ምግባር ናይ ክልተ ዓመት ሂስትሪ የድልዩ ሞርጌጅ ንቀበል ሓደ ክሬዲት አጽይሃ ክልተ ዓመት እድሜ ዘለዎ ክልተ ክሬዲት ካርድ እንደራሊካ you use them for 2 years that means you have good credit so if you don't have a 2 year history it's very hard to get approved so you need credit card
So credit card they will ገዛ ክገዛ ከለ cash in the yes, they can buy cash. I have one client who saved and she bought cash. I really admire her for doing that. Some people can do that, but most of us, we cannot afford to buy house with cash. So we have to depend on the approval of the banks. Yeah, credit card cash ክኸፍል ዘይክእል ካብ ባንክ ሎን ዝሓትት ግን bank loans, you have to be very disciplined. You have to be very good credit history. It's a كله تلقاها بساعات كفل على مالتي. Yeah. So yeah, credit card wala kamzi they will not, sometimes they give you secure credit card, right? They give you secured credit card, prepaid. They call it prepaid ብልዎ ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ ቀድሚካ ከፍልካዮ ማለሃ ግን እቲ ካርድ ከም ክሬዲት ካርድ ተጠቀመሉ ንምንታይ ይሕግዘካ እሱ ቢውልድ ንምግባር እቲ history. So you give them 2,000 for, American bank, they give you $2,000 credit card, prepaid you, ግን እቲ history ካ ቢውልድ እንዳገበረካ ይወዘለው ማለት እዩ, which is a good point. ከሙም አለው. There's different ways. Credit card is not the only way you build credit. There are, you can buy a car. If you መኪና እንደተጠቅም ካላን ክልተ ዓመት, you have a 2-year credit አለካ ማለት እዩ. Okay, that's good. So it's good point. So boy, ከምዚ ማለት sometimes እንታይ ዲ information ካብ ዘይ ምህላው ዋላ ክንገብሮ እንዳኻልና ከለና ግን information ሼር ኣብ ምግባር ቁርብ ክስታይ ኣለና ፀገማት ኣለና ብኢንፎርሜሽን ምርካብ ማለት እዩ። So ከምዚ ተረዲኡ እቲ ናትና ሶሳይቲ ናትና ሕብረተሰብ ካ እቲ ዘድልዮ ነገር ክትጥቀምካ hopefully ተስፋ ይገብር ብፍላይ ናይ ገዛ ዘለኻ sometimes እቲ ኢንፎርሜሽን ኣይንረኽቦን ኢና ቋንቋ ደይ ምኻል ኣሎ እቲ ንደልዮ ክንሓትት ብክሳይ ከም ድላይካ ደይ ምሕታት ኣሎ so እዚ ኩሉ ዝጥርነፍ ማለት እዩ ነዚ ደሃብካና ዓድል ኣብ ሓፂር ግዜ እሞኻ ዝኾነ ክስታይ ከይገበርካ ታይምካ ወፊኻ ብምምፃኻ ነ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነካ ፈቱ ምናልባት ያ ቅድሚ መጻውና ንሎሚ ዝኾነ ክትብሎ ወይ ከተመሓላልፈ ትደሊ መልእኽቲ እንዳሃራሊስ ይምሓው First of all, thank you. ነመስገነካ እዚ ፕሮግራም ምድላውካ ንተሰብ ቤኔፊት ክገብርልካ ሓሲብካ ምግባርካ ጽቡቅ ነገር እዩ hopefully ካብዚ ተማሃረ ሰብ ዝወሰድዎ ኢንፎርሜሽን አለው ኢለ ግምት ማለት እዩ ግን ጥያቄ እንደሃራሊዎም ዘይተረዳውም ነገር እንደሃራሊው ድማ ኮንታክት ገብሩን ይክእል እዮም እቲ ቁጥር አይነት ኢሜይል እንደሃር ፖስት ጌርካዮ they can contact me for any question እንደሃራሊዎም ማለት እዩ I can explain them further. Other thing is, it's a good thing to buy a house. Don't be afraid. Don't be scared. Ask questions. If you have any relative next to you, ask them a question. They will be happy to explain to you. Find information. Information is power. That's one thing I would like to, Google everything. Google have all the answer. If you have any questions, Google it. Credit score and tayutable. Ab Google kelkum triyotikal malati. Grant ab user rekab at city website ketka trakwotikal malati. The information is available yidallu. ከድካ ምራይን ሰርች ምግባሪውን በር እታ ኢንፎርሜሽን is available for everybody እዚ ክፈልጥ ወደሊ ማለት yeah so thank you sim how ማለት እዚ ናይ መጀመሪያ that's first experience ናተይ ዋራን ዋለስ first time to go live ከምዚ ጌርና live ምስ ክስታይ ክነብል ቀጻለ ግን ናትካ ስኬጁል ሪና hopefully ብኩሉ ክስታይ ትናትካ ኢንፎርሜሽን የድሊ ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ገዛ ገዚና ክንገዝእ ንደሊ ወይ ወንደን ፎቶ as investment ብዙሕ ስለ ዘለና ነዚ ከምዛ አይነት ኢንፎርሜሽን ብዙሕ ግዜ የድለና በሓደ ሰዓት ከምዚ ኮፊልካ ዝውዳውን አይኮነን so ኣብ ካለ ግዜ ግን I'm hoping time ሂብካ ክነጸና ኢኻ It would be my pleasure. I'll be happy. This will you. Yeah. So ጉቦ ተዳሊና እቲ ኢንፎርሜሽን ሎሚ ትንክፊና ቢልና ኣነ ማትዳለሁን ንስም ግን ጽቡቅ ከይዳ መስለኒ next time we'll do better. We promise. ቀጻለ ግን make sure አይንገትፈካኒና ታይም ክትበና ሓሲም ሓወ ቀጻለ ማለት ኣነ as ይሓቱን እዮም ኮንስትራክሽን ስለ ዝኾነና ተይስራ ኣፍቲ ናይ ገዛ ምንባል ብዙሕ ሕቶታት ዝሓቱኒ ኣለዎ ማለት እዩ ግን ናተይ ምስራሕ ዳ እምበረይ ምሻጥ ምግዛእ ክሳብ ዘይኮነ እቲ ኢንፎርሜሽን ክሊር ኢንፎርሜሽን ክህቦም ኣይከልኒ ማለት እዩ ከምዚ እንዳሃለኻ ሪል ስቴት ብዓቢ ያው ትሰርሕ ስለ ዘለኻ ምስ ትምትእስሳር ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ዝሰርሖ ግን
يا አሎ ኢለ ስለ ዝሓስብ ሶ ከምዚ ጌርና መደብ ክንገብርና አትሊስት ወይ ሓንቲ መዓልቲ ያው ሰውን ክትበና ኢኻ ወይ ኣብ ወርሒ ዲኻ ክትበና ከምዚያ ጌርና ስፔሻሊ ብፍላይ ኣብ ዕረፍቲ ሰብ ዕረፍቲ ዘለዎ ኮፍ ኢሉ ዝሰምዓሉ ግዜ እንድሕር ተረኺቡ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ክኾነልና እንታይ ጥያቄ ኣለዎም እንታይ ክንጠይቀልኩም ኢልካ ተሃቶም ነቶም ኦዲየንስ እቲ መብዛሕትኡ ጥያቄ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝደሊ እንታይ ምፍላጥ እዩ ዝደሊ እቲ ጥያቄኦም ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ኮሽን እቲ ችግር ኣበይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝበሃል ኢንፎርሜሽን ጋዘር ጌርካ ካብኡ we can answer live questions or we can answer questions from the audience ከምኡ ክንርጌርናዮ ከምኡ ክንገብር ኢና ቴንክ ዩ ስዮም ሓወይ ስለዝሃብካና ዕድል ኣዝየ የመስግነካ ኣብ ቀፃሊ ብዛዕባ ብስፍሕ ዝበለ ድማ ከምዚ ጌርና ክንራኸብ ወይ ከዓ ነቲ ኦድየን እውን ጆይን ጌርና ክስታይ ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኢና ስለዝሃብካና ዕድል ግን ኣዝየ የመስግነካ ቴንክ ዩ ስዮም ሓወይ thank you very much bye يا مسانا صنعكم ويون دونغيهم تريو كلهم يا حوات زين ايلوم يصنحنا مسحونا ريليتر اب ريل استيت سرح سي محاونا ينيرو اب قصالي هوفلي كمزي غزي خفيتنا دما كوفيلنا بزعبا مخنياتو غزا اب ساعات زي ستي حدا وانان قداماي كستاين زلي بزعبا ناي غزا مغزانا زلنا حابريتا انفورميشن كنرخبو نخيل ويكا بفلاي فيلادلفيا كبابيان تنورو اندهر عليهم كونكم نايسيوم حاونا كترخبوا تخليهم السوخا بتي تفلتوا عنقا تدليو حتى وقت حتون انفورميشن كترخبوا تخليهم سلازي هوفلي كم زلنا قبرنا ابزي channel زي كومو بلوصات حوات አለው ብዙ ኢንፎርሜሽን ዘለዎ ዋላ ንዓም ካፍታ ዘላቶም ግዜ እንዳምጻና ኣብዚ ክስታይና ክነብሎም ክንፍትኒና كومو يا دونجيهم تريو شيرن هرجيركم قال سبون كريس لازم حقس دلكم حتور إتو خمان أبكال جزيون كنا عدومينا نايلومي أقاتامي أبحث صار جزي مسحاتكو حرايلو بكا كدالو إلو خمان كستايا جبرة أبحث صار جزي مسيو حرايلو سلازهابنا إنفورميشن دما بشنقو كم مسكنا فتو أبكال صارجن حتى وزلكم ويريتو كخون دلو حتى دلو تبلون نهرالي يصحفوا ليمو بعبيقة نسيم حونا دقيمنا خن مرسينا كومو مس بانكي أب بانكي متأثر دلوهم سباتون دلينا ولا احنا مسوينا سلازي نلومي أبزخ أخلناي أبكت سالي كسام راخب جن سلام وسناي ببزل لخمو سلام معلتي